Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pillah yang dirahmati Allah, yuk kita sama-sama belajar membaca tahlil. Ya, kita mendoakan orang tua kita atau saudara kita yang sudah meninggal ya. Yuk perhatikan dari awal sampai selesai. Kita mulai dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammad. Sekali lagi. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi. Boleh. Sekali lagi. Wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi. Ini ada tasydid, tekan ya. Wa dzurriyyati. Paham? Sekali lagi, perhatikan dari awal. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi. Al-Fatihah. Ya, ujungnya Al-Fatihah. Baru kita mulai baca surah Al-Fatihah dari ta'awudz sampai selesai. Ya, kita lanjut ke selanjutnya. Perhatikan baik-baik. Perhatikan sahabat Pillah semuanya. Thumma ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Thumma ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Thumma ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa awliya'i wasyuhada'i wassalihin wa awliya'i wasyuhada'i wassalihin wa awliya'i wasyuhada'i wassalihin was-sahabati wat-tabi'in was-sahabati wat
والتابعين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والعلماء العاملين والعلماء العاملين والمصنفين والمصنفين والمصنفين. Kita sambungkan. والمصنفين المخلصين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين وجميع الملائكة المقربين. Sekali lagi. وجميع الملائكة المقربين. Al-Fatihah. Sama ya, baca surah Al-Fatihah dulu. Ya, next selanjutnya. Thumma ila jami'i ahlil kubur. ثم إلى جميع أهل القبور ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات من المسلمين والمسلمات. Perhatikan ya. Minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal mu'minina wal mu'minat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi wa magharibiha من مشارق الأرض ومغاربها. Perhatikan. Barriha wa bahriha barriha wa bahriha. Sekali lagi. Barriha wa bahriha khususan ila abaina wa ummahatina khususan ila abaina wa ummahatina. Sekali lagi. Khususan ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ajdadina wa jaddatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina. Sekali lagi. Wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa asatidatina wa asatidati asatidatina. Perhatikan baik-baik. Saatnya panjang 2 harakat ya. Wa asatidatina wa asatidati asatidatina wa asatidatina wa asatidati asatidatina wa liman ijtama'na hahuna bisababihi wa liman ijtama'na
ijtama'na hahuna bisababi waliman ijtama'na hahuna bisababi wa khususan. Silakan dikhususkan nama keluarga masing-masing atau yang mau dikhususkan ke si mayit ya. Wa khususan Fulan bin Fulan atau Fulanah bin Fulanah. Dan setelah itu Al-Fatihah ditutup pakai Al-Fatihah ya, dan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah ta'uz sampai selesai. Ya, mudah-mudahan sahabat pilah yang disampaikan tadi bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.